Badimalo aldi se ya fala video foloma janyane ni kujua anna foli ye albela de nenye anna kunmalo ni borkabla foli alnye video foloma janyane ni kujua wole na kala enfin na a reprana donc aldi ya fa yoro do kusube parce que janyane ni mais antena ni na janyala nya sisima video foloma janyane ni wole na lo la effacer la aldi ya fa odo bon mais nye wa ko droit au but ka foko jafunu parce que anye kumala l'origine de jafunu ne kani kabalu senya jafunu ani giginen ni janelu sinen sido nyamema ani kamsokolu donc parce que famille woluyen donc ni men kaye ani janelu sido bate ul kana jika fo ko kabal ni janel na adam alakudula bateli ou bien ka adam na bili non c'est loin de là. C'est pourquoi idam bimba wol doliye wol naye janedi c'est tout à fait normal. Vous voulez kalu dusulate al badima woluma kosobe bate sido wole na tola ani woluka sike kankan ani na fajildo maintenant anye jafunu ne kan parce que jafunu tenya jafunu te se fala kabaluko surtout Tambakara parce que Tambakara so kono sibere traité fo jigine galo mentrei pour wulun traité des animés c'est ultima de dinado folo depuis 925 ultima de dinado infolo donc kabal bemba menara kemo ba wuli nara ici anala karani mo keme sabani bisaba wuli kisiye a dinke mentra fe dinke wuli gire bodali dinke folo ma wo gira ma jafunu sike wori si yoro mendo kankan kal bemba ko fede toma wo musu filana ni we jaba soiredi wonen tala yeni kanadi pardon wodi ya soiredi wonen tala jaba le kanadi jaba wole sodi donc mamudu kaba dinke folo kisi jaba wole kono ni modala bo kuma fe na wotola afala karandi mo saba mentere yi ni wolu gire tumra karan bra wolijiya parce que waliji o mo lo jila ko mende waliji ko roy mo mena la ko to la alama walijullahi donc salimun sabatre wulidi salimun soare salimun sumunu ani salimun bajaga donc salimun bajaga salimun soare salimun sumunu wulni amza le warayin bon moli he amza wule mélanger la ko ke alla kla ali salatu wasalam o beno kedi c'est loin de là mamudu kaba dinge folo le to amza ta wole ni ala fala karande no wada jaba ko isi jaba mutu wala kala kabadu le jaba Tombouctou trophée fili to ma muso bonero me ça c'est première partie maintenant mamudu kaba demen tura akoyi men ki si jafunu ngire kono parce que den dol fana tura la ko aka dem bisaba ani nani ne solo bisaba nanu ro muso mankele ne turo muso ma men turo wole to tere ko Mariama mamara be tola da wulela ni modala bokuma fe maintenant den o sima mamutu den kelen peme den saba peme tura jafunu den saba wudo wulle tere ye almami wotere ye yin wole kala wala bonkon la kila ko almami kunda ani adendo fana tre madasa wala bonkon la kila ko madasa kunda oni adegmere fana tre yin ko cadre o fana la bonkon la kila ko cadre kunda donc on ya fo men kala ko kabla ou bien bonkono kunda saba wo men jafunu wo kaba bon saba le wodi cadre kunda madasa kunda almamin kunda donc o kaba bon sabali o be jakti wulu jakti di o bra men depuis wulu soro nenu do alu fa men nada wulu fa men nada o côté o fana bemba men fana terrain o petre jakti kabali di depuis kumbi wadu jamana kono ce qui veut dire que ka fofolo mun ko jakti men ye fola batte an bulo kuma mra be na
ko le tere bon ko jaketidi kwan ka jekte ama soro le fe way anka jande a jekte ama soro fe way ata version di mais o ka tere le kabalu jekte di ka 100 presque 100 kemerika jambo ni modala bo kuma fe 100 kemerika jam plus de 700 ans ou plus donc kaida kala ka fo ko jekte ya mama soro mama beni me makaba mura mani fe folo way na premier point de folo premier point flana farama babu ya fo men kala ko chemo batire tukodo ko sa gbenado la sa tre farala son kene sa jiba ka wa chemo batire tukodo yi ko di wala saljimi wole ka saw noro ka tam sa toluka jusqu'à sa ti crier la mutu ka wa sa ni poursuivi tukodo ko wa chemo ba wala boko le la totre ko kabaya yilu ce n'est pas comme ça c'est pas réel, c'est même pas crédible et puis c'est pas fiable. Donc kuma wuldo ale ni tala afo menkene ko kabal be mamentere krandin krana mamudu kabab mentere krandin krana watu la krandin ka siabulu mo kimesa bani bisaba wole trabulu wole tralla wala dena sila jubala ganaba donc ibralla ganaba si kenyayi donc wotune krandin krana sida jukoro wole do jusqu'à l'ondro Guigné Gallo parce que de la floko Gallo Guigné Gallo la situation bladaro nyaawlema Guigné Gallo uluka ula baradin ula jondo luka wallo ndia o kosi tola wora bra ke mobadi ni dinendo dinenu karana wala la na singa alema wala lo aduma karano ora fo ala patronye ko ke mobado ni dinen sine ko lu kurela ira kure ko kuma nyimbla nalu nodo Kawai yoro mutum uluki wuli immédiatement analla moba kawai effectivement mamudu kabaye karandin granila ka yesa kalmaini ka kunko jumanalma analu kurila akuko kalte kurila aliye karanila ku niye silamaya dina ta sila doledi ibra silamaya ku kenya ye mutum ketra fa ni kabalu si ulko non antisansi la parce que alu femen damnan to damna aliye ku men pratiquer la ni din alu alla do men kala nan to kala donc kisi ka fo alisi sila do kana bla dola evra geti yab na nya kabal ni gikine ga lolma han ka lol ni kabal wara ke bun kono klendi hali bibi gafunu ko la de ba ke janel dikili kam sokol dikili mais kabal ni gikine ka lo wolle ye bun klen kono ladi wolle ye kabila bakilin kono bon note kabla sabafna yomi ba fase babunyi bola babunyi bola kabla kono nyama donc kaba babun sabali wol di wala ke kabila bele ba klendi ni morala bokuma fait ça c'est gafunu signal odi konko vraiment babuna quand même fola ko kabalu bemba wana tala tu kono ko foka falma ko kemekara akunte wodi kemekara e fanal mafana parce que kurana tunte kala adabade mulo wato la mais la quantité de tralu bolo na hadisilu donc wo karan ko irika jango afona loko kurana babine na bolo ka kran sunya keme mi anya fon kala ko ka gbasi keme kala wuli keme kala wa keme donc akara keme ko le fona fonen ka ben matoli ni la cerealima keme kara kuma le mendi OK mais jafunu sinya alu na jafunun ki isisa ani jigine wulu ki afoka ben watu la motunti alu tere yoro mendo ganaba bi o bratum tambakara kono complètement parce que la coulé ni ka sotia fana parce que tout sotia te fola tambakara yi afra le ko dutia ni ka dutia ma se to la kabal bulu adumas to janel bulu parce que on na rakola mama tufna jiginel fana bulu parce que fanka treye momenna wulle treye kele diane menna quand même ko dugure kele diane parce que afrene ko kele bra dia la marakakani c'est comme il va ko mariama sire men wori ko le ko mariama nyuma mariama menkai donc wule kaira kakafo ko fanka tere wul bulu menke tambabu dugure bonzon wulu wule ka dugure wulu
ka jamana ta fankala et puis alu le ko fana nalu masi jamana kuna altena kele sikala jamana ni abadun bingani netere alu obligé ne netere mutum ka le to mansaya kuna medina woto mori lubulo kabalu bulo ibraha dukure la sinya yi jamana kuna ka ke dutidi raison me ala wule wudi bon mais kabal ni janelu ye signoma di kodoman depuis jafunu sanal na jafunu fana altere signoya la futa bundu altere signoya la kono futa wudu parce que alli menene bali donc ni kaye kabal na bate aluduna fudu meno fana almuso fankele be kara janele di parce que ni ko misale mina alpha kabine na yi janele di bon on a quoi au la sodon wati 1700 et quelques ledi bon karfam dia fana e bara fan karfam dul ma fene ale 1700 keleni o fana nato le sarata jani la kalle tro fana di donc ambra presque alu fin la ni mo ba fin la ni be burin janele di 80%, ça je vous dis donc an ni wulu ma de union de bi amman de union de kunu futa flamen fana futani c'est pas aujourd'hui que qu'on est cohabitant avec qu'on cohabite avec les peuples d'aujourd'hui futa non c'est loin de là ani futa fula fana tresido depuis futa wudu et futa bundu et futa masina même futa toro nalka ku futa turu waraida kan kafo kuliam palitrani wolte mais wole do nya fe ka kabal tayna kalia pour que anyena don lien men fanado qui est très important si bere wolu surtout anni menu ka sike wodi donc ambabula sa anni manding attaquer ainsi de suite men lien men de men mente donc anni na do kumal do même ainsi de suite so créer nyani surtout so signa koso anni na kuma woluka ni ka yinka men kose parce que enta fait anni men vidéo ni janya ko jwa a charger ko do Afrique wole na lo la folama facile donc ni ka yi a folo do ko kabalu karamo le fo fanaldi karamo ya brete mamrangbe ane a doke kabamura mani ani ufana mamrangbe koroke gibrila nare ma doke ismaila uluke nani wo comme kaba laidine wodi mamudu kaba dine woldi mamudu kaba don karamo le treye usman fo fanadi wole ya ida kala kumo nani wolu bonson ni Karamoye Fofanaldi, mais notre kabato le côté, il n'en est pas question. Gafun kaba ulgire malon, ou algire ulman it algire takalama. Arrête ce folalnier, parce qu'elle takalama. Et bah faut l'imaginer là, faut qu'on bonemi. D'abord, moi menu kabal, moi menu Karamoye kabal de bois gafunu, nigira le couida canela, drame bonkono nanibe, drame sama, drame kanji, drame sama, drame dibasi, ane drame fadiga. Donc drame bonani mo le père ulba kabaye koro jafuni albrel Karamoye et puis kabal treye fofana dolfana karana kasila lufana karan wadu jamana kan yana abiyesi jafunu gono depuis wadu kumbi altere wulu karanai alu dona silamaya do jona depuis silama jula men nara alu tere dona silamaya do wollefe aluma don silamaya ro murabil na wati ikomi turel ni sisel dona silamaya do lermena ultra la sorla sekundiani alla mansayale la wati ola ulutunte dina ire bulo kalama d'ailleurs ali semen la rakabalu ka fokal trokal ben ni kabalu bora jona akunkara mundi parce que alutre dina ou le pratiquer là par contre pouvoir maintenir ulutunte dina pratiquer là Ibra nous la problème sera et dina de folo yani jamato men ya sodo donc ce qui veut dire que men ya fola ko kabalu kramo le fofanal di oui al mafili parce que memba kabamura man ni mambra beni memba Ismailani akoroke Gibrila wol fenvien wodi wolle fato ko Mamadou Kaba na wara yiji la to aka ko kabalai o bonson ni Karamoye Fofanaldi bon modo ye batte so dando inedi Karfamria Madina Sumankoy Aliamunu Kankan Bankalan ani Kankan Bankalan
ani bate tasilima ani so men ye morogbedu magwana ko wami wa ani kaba men gire fana ye morogbedu ani men fana ye makafiriru kurankoldo c'est-à-dire que fefim bonne maramagbe ni akodo ke flani adoke kelen do wolle karamo e fofanadi à part ça do menu ni no mais ça no côté kabalu ka fofanalu karani fofanal dray kunti yalila kabalu ka ko hon ka korolu karan fofana bonen ka korole do puisque ka koro o branchi do le fofanadi a branchi do le boyilidi a branchi do le makasadi a branchi do le camaradi ni morala bokuma fe donc ko famu ya baliyale quoi donc ni sera ndi kuma blaya parce que kuma kasia ko jo akasia bon na do fera ko la taminya do ma a du jeu molukan alla écoute do o drone mais ni question même fait l'homme iti do la avancer andi wulu kuma fana ke toujours ne don bois à d'accord ni sera e menal bla et al merci beaucoup et Alkal Mamoudou et je vous salue. Bon, mais la question m'a fait, mais tant que n'a gagné, ambe.